Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi'idznillah ta'ala na'ishu al-yawma ma'a bidayati surah al-A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi ini kita akan hidup bersama awal daripada surat Al-A'la. Wa suratul A'la nazalat ba'da surat at-Takwir. Surat Al-A'la diturunkan setelah surat At-Takwir. Wa maqsidu suratul A'la bayan minnatillahi ta'ala 'ala al-khalq. Dan maksud daripada surat Al-A'la adalah untuk menjelaskan minnah ya, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas makhluknya, wa da'wati ila ibadatillahi ta'ala, dan juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi suratul karimah, dan surat yang mulia ini kanat min ahabbi suwaril Qur'ani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah surat yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli biha fil witri. Rasulullah SAW selalu solat dengan membacanya di di solat witir. Kana yaqra'u fi rak'atil ula surat al-A'la. Di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-A'la. Fi rak'atil tsaniyah surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Fi rak'atil tsalitsa surat Al-Ikhlas. Dan di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Kana sallallahu alaihi wasallam aidan yaqra'uha fi mujtama'in nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu membacanya di depan perkumpulan manusia. ففي صلاة العيد في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. Perkumpulan yang maksudnya ternyata sholat jamaah ya, sholat sunnah yang secara berjamaah. Yaitu di surat Al-Aid, rakaat sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu Rasulullah membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Kadzalika yaum al-jumu'ah. Seperti itu pula salat Jumat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi ar-rak'ati al-ula surat al-A'la wa fi ar-rak'ati ats-tsaniyah surat al-Ghasyiyah. Di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah. Wa in kana ahyanan sallallahu alaihi wasallam yaqra' surat al-Jumu'ah wa surat al-Munafiqun. Walaupun terkadang Rasulullah SAW di salat Jumat itu membaca surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah, dan di rakaat pertama dan di rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Munafiqun. إذن كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يجتمع بها في الناس أن يصلي بسورة الأعلى. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW dia di dalam melakukan solat yang berjamaah ya, yang maksudnya solat gimana ya? Solat yang seperti ijtima'an nas. Ya, solat perkumpulan, solat seperti solat Jumat gitu ya, Idul Fitri tadi, Idul Adha. Itu Rasulullah selalu membaca surat Al-A'la. Wa ikhtiyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi as-suwar lahu hadafun wa ghayah. Dan Rasulullah selalu memilih membaca surat ini, itu ada maksud dan tujuannya. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi as-surah al-karimah. Karena Rasulullah SAW memang mencintai surat yang mulia ini. لأن فيها بيانا أن الله تعالى لن ينسيه القرآن. Karena di dalamnya ada keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat Nabi SAW lupa daripada Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Yaitu ayat sanuqri'uka fala tansa. هذه الآية العظيمة
Ayat yang mulia ini تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفارق القرآن. menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpisah daripada Al-Qur'an. وأعظم نعمة نزلت إلى البشرية كلها نعمة القرآن العظيم. Dan sebesar-besarnya nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat Al-Qur'anul Karim. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحبها وحق له أن يحبها صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai surat ini dan يعني وجب له أن يحبها. Dan dibuat Rasulullah itu wajib mencintai surat ini. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة لأنها تربط بين الأنبياء. Dan juga Rasulullah mencintai surat ini karena surat ini mengikat antara para nabi. فهذه السورة تتحدث عن القرآن العظيم. Maka surat ini berbicara tentang Al-Qur'anul Azim. وأن الذي في القرآن موجود كذلك في صحف إبراهيم وموسى. Dan begitu pula apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini ada di dalam suhufnya Ibrahim dan Musa. فهو ارتباط Maka di sana ada ikatan بين الأنبياء العظام di antara para nabi-nabi yang mulia, وأن القرآن dan bahwasanya Al-Qur'an, والتوراة Taurat, والصحف التي نزلت إلى إبراهيم عليه dan السلام suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi salam, كلها من عند الله تعالى. semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. الإنسان بحاجة إلى الوحي. Manusia itu membutuhkan wahyu. ويحتاج كذلك أن يعلم أن هذا الوحي ليس جديدا فقط. Dan membutuhkan bahwasanya wahyu ini bukan hanya sesuatu yang baru saja. بل يحب الإنسان أن يعلم أن هذا الوحي أيضا كان قديما. Tetapi Allah juga menyukai supaya manusia ini mengetahui bahwasanya wahyu ini sudah ada sejak qadim. الآن لنبدأ في التفسير. Sekarang mari kita memulai tafsirnya. الآية الأولى تقول سبح اسم ربك الأعلى. Ayat yang pertama mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل نقص. Sucikan, bersihkan Tuhanmu daripada segala kekurangan. وصفه بكل كمال. Dan sifati Allah dengan segala sifat kesempurnaan. فهو الأعظم. Dan dia Allah adalah yang paling agung, paling besar. فهو الأكبر. Allah yang paling besar. الله سبحانه وتعالى متصف بكمال علوه عن خلقه. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ketinggiannya, kemahatinggiannya daripada makhluknya. نزه اسم ربك أو نزه ربك المعنيان جائزان. Sucikan nama Tuhanmu atau sucikan Tuhanmu, kedua makna itu boleh, benar. نزه صفات الله تعالى عن العيوب. Sucikan, bersihkan sifat-sifat Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوها في سجودكم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan jadikanlah pensucian atau pembersihan sifat Allah ini ada di dalam sujud-sujud kamu. لذلك نحن نقول في السجود. Oleh karena itu kita mengatakan di dalam sujud kita سبحان ربي الأعلى. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. نحن نقول هذا في السجود. Kita selalu mengatakannya di dalam sujud. سبحان ربي الأعلى. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi.
لاحظ في الركوع تقول سبحان ربي العظيم. Perhatikan di dalam ruku. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang Tuhanku yang paling besar. ثم أنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. Lalu kamu lanjutkan dengan sujud membaca Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. أنت تنزل جدا ثم تقول ربي الأعلى. Kamu turun sekali في السجود di dalam sujud itu, lalu kamu mengatakan Maha suci Tuhanku yang paling tinggi. التسبيح ليس قولا باللسان وفقط. Tasbih itu bukan hanya membersihkan Tuhan tadi, bukan hanya dengan lisan saja. التسبيح بالقلب. Tapi tasbih itu membersihkan Tuhan itu juga dengan hati. لا تظن بالله سوءا. Jangan kamu mempersangkakan Allah dengan sesuatu yang buruk. كل أفعال الله تعالى لها حكمة. Semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. كل أفعال الله تعالى بك جميلة. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semuanya indah. كل شيء نزل بك. Semua yang turun kepada kamu وإن كان ظاهره شرا لكن باطنه الرحمة. Walaupun luarnya itu buruk, tetapi dalamnya itu baik. لأن الله تعالى منزه عن كل نقص. Karena Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih daripada segala kekurangan. كل صفة لله تعالى وصلت إلى الكمال الذي ليس بعده شيء. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala mencapai pada kesempurnaan yang tidak ada lagi kesempurnaan setelah itu. يعني الله سبحانه وتعالى الأعلى الأعظم فليس فوقه شيء. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. الله سبحانه وتعالى هو الأعظم هو الأكبر فليس هناك أكبر منه سبحانه وتعالى منزلة. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar, maka tidak ada lagi yang menempati posisi yang paling besar selain Allah. كل شيء تحته سبحانه وتعالى. Segala sesuatu semuanya ada di bawah Allah Ta'ala. هذا المعنى يضع في القلب الإيمان. Makna ini akan meletakkan keimanan di dalam hati. يجعل قلبك مستريحا. Akan membuat hati kamu menjadi istirahat, tenang. كل إنسان في الدنيا وإن كان عظيما فهو حقير. Semua manusia di dunia ini, walau mereka orang-orang besar, tapi semuanya itu sebenarnya adalah hina. فهو صغير. Dia itu adalah kecil. لأن الله الأعظم. Karena Allah lah yang paling besar. العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا. Seorang hamba tidak memiliki perkaranya sendiri di tangannya sendiri. بل الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruhnya, semua perkara. سبح اسم ربك. لماذا ربك؟ Sabbih isma rabbik. Sucikan, bersihkan nama Tuhanmu. Kenapa? Tuhanmu, Rabbik. ليس الله. Kenapa tidak Allah? الرب هو الخالق. Rabb adalah yang menciptakan, المصرف. yang mengatur, المصلح. yang memperbaiki, السيد. yang memimpin. الرب الخالق. Ar-Rabb artinya adalah Khalik, pencipta. لذلك ستأتي الآية التي بعدها الذي خلق فسوى. Oleh karena itu datang di ayat berikutnya
alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan. فجاءت كلمة الرب لتناسب كلمة الخلق. Maka datang kalimat kata Rabb supaya bertepatan dengan kata khalaq. لماذا لم يقل سبح اسم الرب الأعلى؟ Kenapa Allah lagi tidak mengatakan sabbih isma rabbi, الرب الأعلى. rabbil a'la? لماذا قال ربك؟ Yaitu sucikanlah nama Tuhanku yang paling tinggi. Kenapa tidak Rabbi, Tuhanku? Kenapa mesti Rabbik, Tuhanmu? لماذا قال سبح اسم ربك ولم يقل سبح اسم الرب الأعلى؟ Kenapa Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, tidak sabbihisma rabbil a'la? جاءت الكاف خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. Datang huruf kaf di sini sebagai kekhususan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تشريفا له صلى الله عليه وسلم. Penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. ولتشركنا نحن في الحوار. Dan supaya untuk menggabungkan kita, memasukkan kita ke dalam dialog ini. فأنت تجعل نفسك في هذه الكاف. Maka kamu jadikan, letakkan diri kamu juga ada dalam kaf ini, maksudnya kaf di sini kamu, ya termasuk kamu gitu. فالخطاب لك. Maka khitabnya, tujuan dari percakapan ini adalah kamu juga. لأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. Karena ini khitab, tujuan daripada percakapan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكن القرآن العظيم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi Al-Qur'anul Azim mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك قال ربك يا محمد. Oleh karena itu Allah mengatakan Rabbuka sabbisma rabbika itu. يعني يا محمد. Yaitu di situ adalah wahai Muhammad. من هو الرب الأعلى؟ Siapakah itu Rabbul A'la, Tuhan yang paling tinggi? ربما يسأل إنسانا لماذا نسبح الرب الأعلى؟ Mungkin orang akan bertanya, kenapa kita bertasbih, mensucikan dengan Tuhan, dengan nama Tuhan yang paling tinggi? إذا سمعت كلمة الذي. Jika kamu mendengarkan ada kata alladzi, هذا معناه السبب. berarti itu maknanya adalah sebab. يعني لماذا نسبح الرب الأعلى؟ قال لأنه الذي خلق. Kenapa kita mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dengan kata yang paling tinggi al-a'la tadi? Karena alladzi khalaqa, itu artinya karena dialah yang menciptakan. خلق كل شيء. Menciptakan segala sesuatu. فسوى. Lalu dia menyeimbangkannya, menyempurnakannya. فسوى يعني جعل كل شيء في أكمل شيء. Fasawwa artinya adalah menjadikan segala sesuatu penciptaan ini berada di dalam kesempurnaan. خلقنا مستويين. Allah menciptakan kita sempurna. هذا متناسق مع هذا. Ini tangan ini pas seimbang dengan tangan yang kiri. القدم هذا متناسق مع هذا. Kaki yang kanan itu serasi dengan kaki yang kiri. هذه العين أسود من الداخل وهذه ليست أزرق إنما أسود مثلها. Mata ini yang kanan hitam di dalamnya, tetapi yang kiri tidak dibuat itu, yang hitam itu hijau, tetapi sama-sama hitam juga. فهذه تسوية الخلق. Maka ini adalah disamakan oleh Allah Subhanahu, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه الأصابع. Lalu tangan jari-jari ini تناسب هذه الأصابع. ya selaras dengan
jari-jari yang di sebelah kiri pula. هذا يسمى تسوية الخلق. Ini namanya apa ya? Kesamaan, keseimbangan atau kesempurnaan penciptaan. خلق فأحسن الخلق سبحانه. Khalaqa itu artinya adalah Allah menyempurnakan penciptaannya. خلقه على أكمل وجه. Allah menciptakannya dengan sempurna cara. خلقك بأوصاف. Allah menciptakan kamu dengan sifat juga. هذه الصفات لو اختلف فيها شيء لفسد البدن. Sifat ini kalau ada yang hilang satu saja maka akan rusak badan. لو أن الإنسان عينه وضعت بشكل معين ربما فسد النظر. Kalaulah mata itu diciptakan dengan bentuk lain, ya, maka akan rusaklah pandangan. اقرأوا في وصف الإنسان. Bacalah sifat itu karakter ya. Bacalah sifat بدن الإنسان. badan manusia itu. انظر إلى هذا الذي في الداخل. Lihatlah ke dalam badan yang ada di dalam. كيف هذه المعدة وهي من اللحم تأكل اللحم. Bagaimana usus yang ada di dalam perut dia akan terbuat dia akan daging. Kok bisa dia makan daging? ثم لا تأكل اللحم الذي في داخلك بل اللحم الذي يدخل من خارجك. Dan usus itu adalah daging yang memakan daging yang datang dari luar. Kenapa dia tidak makan daging dia sendiri? الذي خلقها بهذا الإحكام والتسوية. Yang menciptakan hukum seperti itu dan kesempurnaan seperti itu يستحق التعظيم منك. Berhak untuk kalian besarkan, untuk kalian agungkan. لا تتكلم عن الله بسوء. Jangan kamu berbicara tentang Allah itu dengan keburukan. كل شيء في الكون خلق بإحكام تام. Segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini diciptakan dengan sempurna. وانظر إلى الإنسان الآلي. Lihatlah manusia Ali, robot. Lihatlah robot. ليحرك شيئا في جسده هذا الحديدي. Untuk menggerakkan sesuatu, ya, dia untuk menggerakkan jasadnya itu dengan besi-besi. إذا تريد أن تحرك شيئا لابد أن يكون هناك ذاكرة في رأسه. Jika kamu ingin membuat dia bisa bergerak, maka di kepalanya harus ada semacam otaknya gitu ya, semacam apa namanya itu, alatnya lah pokoknya. لو فصلت عنه الكهرباء. Kalau putus saja satu kabel listriknya, لا يساوي شيئا. Sudah tidak berfungsi sama sekali. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بإحكام. Nah, Allah menciptakan kalau manusia ini menciptakannya dengan sempurna. وأما الإنسان. Adapun manusia, مهما وصل في الإحكام. Walaupun sudah sampai kepada kesempurnaan penciptaannya, لا يصل كالله تعالى. Tapi kesempurnaan kamu tidak akan mencapai kesempurnaan Allah Ta'ala. من الذي فعل هذا الحديد يعمل ويتحرك؟ Siapa yang membuat besi itu tadi bisa bekerja, bisa bergerak? إنه العقل الإنساني. Tentu yang membuatnya adalah akal manusia. ومن الذي خلق العقل؟ Tapi siapa yang menciptakan akal manusia itu? إنه الله سبحانه وتعالى. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. كل شيء في الكون خلق بإحكام تام. Segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan sempurna. لو كانت الشمس قريبة من الأرض. Kalaulah matahari itu dekat sedikit saja, mendekat sedikit saja ke bumi, لحرق الناس. akan terbakar manusia ini semua. ولو كانت بعيدة عن الأرض أكثر. Kalau dia menjauh dari bumi sedikit saja, لمات الناس من الثلج.
akan mati manusia ini kedinginan dengan salju. فالذي جعلها بهذا القدر Maka yang membuatnya dengan jarak seperti itu هو الخالق العظيم سبحانه. adalah pencipta yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فالآية الأولى أمرتنا Maka ayat yang pertama ini memerintahkan kita, ومن الآية الثانية سيبين السبب. dan ayat yang kedua itu menjelaskan sebabnya kenapa kita diperintah. خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى جعله غثاء أحوى. Itu ayat kedua, 3, 4, 5 itu adalah sebab ya kenapa kita itu harus, kenapa kita itu diperintah Allah untuk mensucikan Allah. الذي قدر فهدى الذي خلق كل شيء بتقدير وهداه إلى ما يصلحه. Alladzi qaddara fahada, yang menciptakan dengan takdir, dengan ukuran mikdar, misal qadar. Yang menciptakan manusia dengan kadar-kadar tertentu, ukuran-ukuran tertentu, lalu membuat mereka itu dengan kadar tersebut menjadi sesuai kehidupannya. Al qada wal qadar. Begitu juga dengan qada dan qadar. فهذا الإنسان والمخلوقات إلى ما يصلحهم. Maka Allah menunjuki manusia kepada apa yang paling sesuai dengan mereka. خلق المخلوقات كلها. Allah menciptakan makhluk semuanya. وعلم المخلوقات ما يصلحها. Dan Allah juga tidak lupa mengajarkan makhluk apa yang sesuai untuk mereka. علم الحيوان كيف يصطاد. Allah mengajarkan hewan-hewan bagaimana hewan-hewan itu bisa diburu حتى يعيش, supaya manusia bisa hidup. لا حتى هذا الحيوان يعيش في هذا الكون. Supaya berarti Allah mengajarkan hewan-hewan itu bisa berburu sendiri. Hewan-hewan itu bisa mencari makan sendiri supaya dia bisa hidup di alam semesta ini. بين للإنسان الطريق. Kita manusia ini di depan ada jalan. Allah Subhanahu wa taala bayyanahu lana, hadha tariqul haq, hadha tariqul batil. Allah menjelaskan kepada kita, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. 'Allamana ma yuslihuna. Allah mengajarkan kita apa yang sesuai untuk kita. Salahuna fi hadzal kitabil 'azim. Kesesuaian kita, petunjuk kita adalah dengan Al-Quranul Azim. Ittiba'ut tariqil mustaqim. Mengikuti jalan yang lurus. Wa dhalaluna fi mukhalafati hadzal Qur'anil azim. Dan kesesatan kita adalah berpaling daripada Al-Quranul Azim. Walladzi khalaqa walladzi qaddara fahada. Unzur fahada. Walladzi qaddara fahada. Lihat fahada. Hada yani bayyana laka kulla shay'in yanfa'uk. Hada artinya adalah menjelaskan kepada kamu apa-apa yang bermanfaat untuk kamu. Turidul manfa'a an-naf'a lak. Kamu menginginkan manfaat untuk kamu. Turidu salahak. Kamu menginginkan perbaikan untuk kamu. Fi hadzal Qur'anil 'azim bayyanahu subhanahu. Di dalam Al-Qur'anil Azim Allah menjelaskannya. Wa fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bayyana. Dan di risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menjelaskannya. ثم جاء بعد ذلك. Lalu datang setelah itu. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. أخرج النبات الذي ترعاه الحيوانات. Yaitu Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh hewan-hewan. فوالذي أخرج فجعله غثاء أحوى جعله أسودا بعد أن كان أخضر جعله يابسا بعد أن كان ناضجا. Faja'alahu ghusaan nahwa, yaitu yang menjadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut ya dari hijau menjadi menguning, dari dari basah menjadi mengering. والنبات في كل حالاته يؤكل. Dan tumbuh-tumbuhan itu di segala kondisinya dia dimakan, bisa dimakan. إذا كان أخضر يأكله الإنسان والحيوان. Kalau tumbuhan itu hijau, maka
yang memakannya adalah manusia dan hewan. ثم إذا كان يابسا أحوى Lalu kalau tumbuhan itu sudah menguning, sudah kering, sudah membusuk, يأكله الحيوان. maka memakannya adalah hewan. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini لا يحتاج إلى شيء من خارجه. tidak membutuhkan kepada sesuatu yang berada di luarnya. في الأرض Di bumi كل شيء segala sesuatu يحتاجه الإنسان. sudah ada, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. الماء Air يصعد من البحار naik dari laut ثم يصير سحابا lalu menjadi awan, ثم ينزل مرة أخرى. lalu air itu turun lagi ke bumi. كل شيء في الأرض Segala sesuatu yang ada di bumi لا يحتاج الإنسان إلى شيء من خارجها. tidak butuh lagi manusia kepada yang di luar bumi, semuanya ada di bumi. لماذا جاءت هذه الآيات الأربع؟ Kenapa datang ayat yang keempat ini, empat ayat ini? الذي خلق الذي Alladzi khalaqa, alladzi qaddara itu sampai waladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء Lalu أحوى. faja'alahu ghuthan nahwa. لماذا جاءت هذه الآيات؟ Kenapa Allah menjadikan empat ayat ini? لتبين لك السبب Untuk menjelaskan kepada kamu sebab ولتبين لك عظم الخالق سبحانه. dan untuk menjelaskan kepada kamu kebesaran pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. ولتبين لك أنك محتاج إلى الله في كل وقت. Dan untuk menjelaskan kepada kamu bahwa kamu butuh kepada Allah di setiap waktu. ثم جاءت البشارة العظيمة Lalu datang kabar yang besar للنبي صلى الله عليه kepada وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam. الله سبحانه وتعالى قال سنقرئك القرآن فلن تنساه أبدا. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sanukriuka, kami akan membacakan kepada kamu Al-Qur'an, lalu kau tidak akan pernah lupa Al-Qur'an." هذه الآية أدخلت السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Ayat ini memasukkan kebahagiaan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة ليسعد بهذه الآية. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka membaca surat Al-A'la ini karena ada ayat ini. Sanukriuka fala tansaini. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كلام الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kalamullah. وكان يحيا مع كلام الله تعالى Nabi SAW itu hidup bersama kalam Allah Subhanahu wa taala. تلاوة Membacanya, سماعا mendengarkannya, تدبرا mentadabburinya, عملا. mengamalkannya. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل وقته Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah di setiap waktunya مع هذا القرآن العظيم. dengan Al-Quranul Karim ini. كان يصلي الركعة ربما ب5 أجزاء. Seolah-olah semisal dia itu sholat di rakaat pertama dengan 5 juz في قيام الليل مثلا في رمضان. di Qiyam Lail misalkan di bulan Ramadan. لماذا؟ Kenapa? لأنه محب لكلام الله تعالى. Karena Rasulullah SAW sangat mencintai kalamullah. فهذه الآية Maka ayat ini لما جاءته ketika mendatangi Rasulullah, هذه بشارة عظيمة. ini adalah kabar gembira yang besar. لن تنسى القرآن أبدا يا رسولنا. Kamu tidak akan pernah lupa Al-Quran itu wahai Rasul. ستعيش مع القرآن وتموت بالقرآن. Kamu akan hidup dengan Al-Quran dan kamu akan mati dengan Al-Quran. وتموت مع القرآن. Dan kamu mati bersama Al-Quran. لن يكون القرآن بعيدا عنك. Al-Quran tidak akan pernah menjauh daripada diri kamu. لابد أن نفكر نحن هكذا. Kita juga harus memikirkan seperti itu. كيف نكون مع القرآن دائما؟ Bagaimana caranya supaya kita senantiasa bersama Al-Quran selamanya? لا نفارق القرآن. Bagaimana caranya kita tidak berpisah dari Al-Quran? لابد أن نكون بعيدين عن القرآن العظيم. Bagaimana supaya kita tidak jauh daripada Al-Quranul Azim? كل سعادة في الدنيا ستأتيك بهذا القرآن العظيم. Semua kebahagiaan di dunia ini akan didatangkan dengan Al-Quranul Azim ini. البعد عن القرآن شقاوة.
menjauh dari Al-Quran adalah kesengsaraan. wal qurbu min al-Qur'ani sa'adah. Dan dekat dengan Al-Quran adalah kebahagiaan. Qala Allah azza wa jalla fi awal surati Taha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Thaha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Al-Qur'an laysa sababan lisyaqa'i bal lisa'adah. kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kalian sengsara. Turidu as-sa'adah, Kamu menginginkan kebahagiaan, ma'aka al-Qur'an. maka kalian harus bersama Al-Quran. لذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم Oleh karena itu salafus soleh radhiyallahu anhum كانوا يبدأون يومهم بتلاوة القرآن. mereka selalu memulai aktivitas hariannya dengan Al-Quran. وكانوا يقولون Dan mereka mengatakan, كلما كثرت تلاوتنا للقرآن تحقق ما نريد. setiap kali kami memperbanyak membaca Al-Quran, maka setiap itu kami mendapatkan keinginan kami. ماذا أريد؟ Apa yang aku inginkan, يقرأ القرآن. maka baca Quran. الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يحتاجه. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia butuhkan. ربما الإنسان يقول Mungkin manusia ingin mengatakan, أنا سأذهب إلى العمل أولا saya akan pergi kerja dulu, وربما حينما يكون عندي وقت أقرأ القرآن. mungkin saya cuma punya waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. لا، اجعل القرآن أولا. Tidak. Jadikanlah Al-Quran itu yang pertama. إذا جعلت القرآن أولا في حياتك حقق الله عز وجل لك مرادك. Kalau kau menjadikan Al-Quran itu selalu di awal, selalu mengutamakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang engkau inginkan. لن تنسى القرآن يا نبينا. Jangan kau lupakan, kau tidak akan lupa wahai Nabi kami dengan Al-Quran itu. كان النبي صلى الله عليه وسلم خائفا أن ينسى القرآن. Karena Nabi SAW khawatir, takut dia itu lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. كان جبريل عليه السلام إذا نزل Jibril alaihissalam jika turun يقرأ membaca, كان صلى الله عليه وسلم يسرع في التلاوة. lalu Rasulullah itu terburu-buru membacanya. يخاف أن ينسى شيئا. Karena Rasulullah itu takut ada yang lupa daripada فقال ayat itu. الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا تخف، لا تسرع في التلاوة خلف جبريل، نحن سنجعل القرآن في قلبك. وهنا قال ولن تنساه أبدا. Ya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat tadi, Surat Al-Qiyamah. di dalam surah Al-Qiyamah, janganlah kamu menggerakkan lisan kamu dengan terburu-buru membacanya. Kami yang mengumpulkannya di dada kamu, kami yang membuatnya bisa dibaca oleh lisan kamu. ثم قال له هنا Lalu Allah mengatakan di sini, أنت لا تنسى القرآن. kamu tidak akan dibuat lupa daripada ayat-ayat Al-Quran itu. ولذلك لا بد للمسلم Oleh karena itu, haruslah setiap orang muslim أن يحافظ على ما حفظ من القرآن. أن يحافظ يعني دائما لا ينسى، يراجع الحفظ. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim itu mengulang-ulang hafalannya supaya dia tidak melupakan ayat-ayat yang sudah dia hafalkan. لا بد أن تكون المسافة قصيرة في المراجعة. Hendaknya kamu itu mempunyai waktu yang singkat untuk murajaah. كان الصحابة Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, الصحابة adalah sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, يقسمون القرآن على 7.
Mereka membagi Quran kepada 7. كانوا يقرؤون القرآن في 7 ليالي. Mereka membaca Al-Quran di 7 هاري hari. يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في 7 أيام. Membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya di dalam 7 hari. لا يزيد. Tidak lebih. طيب إذا كان مشغولا Jika sahabat itu sibuk, التابعون من الصالحين tabi'in minas solihin والصحابة dan sahabat, pokoknya salafus soleh, كانوا يقرؤون في شهر. maka kalau mereka sibuk, mereka membaca Al-Quran ini selama sebulan, itu selesai. ولذلك قال العلماء Oleh karena itu para ulama لا يجوز لأحد mengatakan tidak boleh seseorang ألا يقرأ القرآن كله في أكثر من 30 يوما. membaca Al-Quran ini semuanya, ya, khatam gitu, lebih daripada 30 hari. يعني لابد في كل يوم على الأقل نقرأ جزءا. Hendaknya setiap hari itu minimal membaca Al-Quran itu 1 juz. هذا ليس واجبا. Tapi ini enggak kewajiban. هذا مستحب. Ini sunnah. لكن العلماء يقولون، Tetapi para ulama mengatakan, انظروا يقول الإمام النووي dialah Imam Nawawi mengatakan في كتاب آداب حملة القرآن التبيان، di dalam kitab adab Al-Quran, حملة القرآن di kitab التبيان في آداب حملة القرآن، At-Tibyan, di dalam adab membawa Al-Quran, يقول ويكره أن يختم القرآن في أكثر من 40 يوما. makruh mengkhatamkan Al-Quran itu selama 40 hari. هذا ليس كلام الإمام النووي رحمه الله فقط، Ini bukan hanya kalam Imam Nawawi saja, بل هذا كلام العلماء. tapi ini adalah kalam para ulama. يقولون Mereka mengatakan, لا تختم القرآن jangan kamu khatamkan Al-Quran في أكثر من 40 يوم. lebih daripada 40 hari. إذن اليوم Jadi hari ini لابد أن تقرأ جزءا. kamu harus membaca 1 juz. كان الصحابة Adalah para sahabat لا يمر أسبوع tidak melewati 1 minggu إلا وهم يقرؤون القرآن melainkan كله قد mereka قرأوا. pasti sudah membaca semua Al-Quran. وكان بعض الصالحين Dan adalah sebahagian para solihin يقرأه في كل ليلة. membaca setiap malam. وكان الإمام الشافعي Dan adalah Imam Syafi'i يقرأ 60 ختمة في رمضان. membaca 60 kali khatam في رمضان di bulan Ramadan. Masya Allah. 60 ختمة 60 kali khatam من di bulan أول Ramadan. المصحف إلى آخره. Dari awal mushaf sampai akhirnya. ستقول Kamu akan mengatakan, من أين الوقت؟ dari mana waktunya? كيف يستطيع أن يقرأ 30 جزءا مرتين؟ Gimana orang kok bisa baca 2 juz dalam لا 2 جزء 2 ختم. iya. Gimana orang bisa membaca Quran 2 kali khatam di dalam 1 hari? كيف هذا؟ Bagaimana ini? هذه بركة الله. Ini namanya adalah barokah, keberkahan dari Allah. الإمام الشافعي صار إماما كبيرا بماذا؟ Imam Syafi'i itu menjadi imam besar karena apa? لأنه له حال مع هذا القرآن. Karena dia selalu semua kondisinya itu, keadaannya itu bersama Al-Quran. لا تقل كيف سيقرأ 60 جزءا في اليوم. Jangan kamu katakan bagaimana dia bisa membaca 60 juz ya, jadi 60 juz dalam sehari. هذه بركة. Ini berkah, ini keberkahan. بركة الزمان. Keberkahan waktu. ربما إنسان Mungkin seorang manusia يقرأ كل يوم membaca setiap hari كثيرا من القرآن membaca banyak ayat Al-Quran ويذكر كثيرا dan berzikir banyak, ويذهب إلى العمل lalu pergi bekerja, ويجلس مع أسرته lalu duduk bersama keluarganya, ويفعل melakukan ini melakukan itu, ثم اليوم لا ينتهي. lalu tiba-tiba satu hari itu sudah habis. لا ينتهي. belum habis. Mada la yantahi. اليوم لا ينتهي. عنده وقت آخر. Oke. Lalu belum habis waktunya yang lain.
لكن بعض الناس Tetapi sebahagian orang, إذا سألته jika kamu menanyakannya, يقول هذا اليوم ذهب سريعا kok satu hari cepat sekali ya berlalunya. لا أستطيع أفعل أشياء كثيرة. Saya tidak mampu melakukan banyak kegiatan di أين sana. المشكلة؟ Itu masalahnya di mana? بركة الزمان أخذت. Keberkahan waktu sudah diambil dari diri dia. هناك شيء يسمى بركة الوقت. Di sana ada yang dinamakan dengan keberkahan waktu. هذه البركة Keberkahan ini, إذا أردت أن تحصل عليها jika kamu ingin mendapatkannya, فابدأ يومك بالقرآن العظيم. maka mulailah hari kamu dengan Al-Quranul Azim. كان الصالحون Adalah orang-orang soleh يتنافسون berlomba-lomba في ختم القرآن mengkhatamkan Al-Quran, ليس خارج الصلاة بل داخلها. bukan di luar solat, tetapi mengkhatamkannya di dalam solat. يسمع القرآن في الصلاة. Mereka membaca Al-Quran, mengkhatamkannya di dalam solat. كان شيخي في مصر رحمه الله تعالى Guru saya di Mesir rahimahullah ta'ala ختم داخل الصلوات 2600 ختمة في صلاة الفرض فقط. mengkhatamkan di dalam solatnya, solat fardi, solat ورمضان sendirian, di Ramadan, وصلاة المغرب والعشاء والفجر في المسجد dan solat maghrib dan isya di masjid, ختم 2600 ختمة. mengkhatamkan Al-Fain wa Sittumiyah 2600 kali khatam داخل الصلاة فقط. di dalam solat saja. وكان أستاذا في جامعة الأزهر. Dan beliau adalah guru, profesor di Universitas Al-Azhar. وكان عنده أسرة Dia mempunyai keluarga وأولاد. dan anak-anak. عنده عمل. Dia juga bekerja. ومع ذلك Dan bersamaan dengan صلاة itu, العشاء dia kalau sholat isya, يصلي بجزئين ونصف. dia sholat dengan 2,5 juz. صلاة العشاء في Sholat مسجده. isya saja di masjidnya. لكن مسجده Tetapi masjidnya يأتيه من يعرف. mendatanginya orang-orang yang tahu saja. يعرف هذه الصلاة طويلة وهكذا. Orang tahu kan itu dia sholatnya panjang sekali. Jadi Ya. yang mau ikut yang tahu saja. ومات عمره 70 عاما رحمه الله تعالى. Dan dia wafat umurnya itu sudah 70 tahun. ومع ذلك كان يصلي بهذه الأجزاء. Dan bersamaan dengan itu dia hidup dengan يصلي بهذه الأجزاء في الصلاة. dia sholat dengan juz-juz tadi di dalam sholatnya. يصلي صلاة الفجر Dia sholat fajar, sholat subuh ربما بجزئين mungkin dengan 2 juz ربما بجزء ونصف. atau mungkin dengan 1 juz setengah. صلاة المغرب Lalu dia sholat maghrib, سورة الأعراف dia membaca surat Al-A'raf, جزء وربعين. yaitu 1 juz 1/4. ولذلك Oleh karena itu, لما مات رحمه الله تعالى ketika guru saya itu meninggal rahimahullah ta'ala, كأن مصر كلها خرجت في جنازته. seolah-olah semua orang Mesir itu keluar untuk membawa كل dia. الصالحين يأتون. Semua orang-orang soleh itu datang. لماذا؟ Kenapa? كان يحيى مع القرآن. Karena dia hidup bersama Al-Quran. ولذلك دكتور أسامة عبد العظيم رحمه الله Dr. Usama Dr. Usama Abdul Azim رحمه الله تعالى. rahimahullah ta'ala. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, سنقرئك فلا تنسى. "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan membuat kamu membacakan Al-Qur'an itu kepada kamu, maka kamu tidak akan lupa. إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن. Kecuali apa yang dihendaki Allah yang akan Allah buat lupa. يعني هناك آيات نسخت من القرآن. Yaitu di sana ada ayat-ayat yang memang dihapus di dalam Al-Qur'an itu. نسخ. Dinasakh ya. الصحيح Yang benar أن هناك نسخا في القرآن. bahwasanya di sana ada memang ayat yang dinasakh di dalam Al-Qur'an itu. لماذا يفعل الله هذا؟
النسخ أن تنزل آيات في أول الأمر. Nasakh itu artinya adalah pertama turun sebuah ayat, ثم بعد ذلك lalu setelah itu يحذفها الله عز وجل من القرآن. Allah menghapusnya di dalam Al-Quran. وهذا النسخ أنواع. Dan nasakh ini bermacam-macam. يعني ممكن Yaitu mungkin نسخ التلاوة menghapus, menasakh bacaannya, وليس هناك نسخ في الحكم. dan tidak menghapus hukumnya. مثال: Contoh, في سورة النور di dalam surat An-Nur, كان هناك آية: di sana ada ayat, الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه الآية في سورة النور. orang yang berzina daripada laki-laki dan perempuan, maka rajamlah mereka. Maka ini والله عزيز حكيم. Wallahul Azizul Hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. إذا قرأت سورة النور الآن Jika kamu membaca surat An-Nur sekarang, لن تجد هذه الآية. kamu tidak akan menemukan lagi ayat tersebut. ما هو حكم الزاني المتزوج؟ Apa hukum zina bagi orang yang sudah menikah? الرجم. Rajam. فالحكم موجود الآن Maka hukumnya ada sekarang, لكن الآية ليست موجودة. tetapi ayatnya sudah tidak ada lagi. لماذا؟ Kenapa? الله سبحانه وتعالى نسخها. Allah Subhanahu wa taala sudah menghapusnya. نسخ تلاوتها Allah menghapus bacaannya, لكن لم ينسخ حكمها. tapi Allah tidak menghapus hukumnya. فالنسخ موجود في آيات القرآن. Maka nasakh itu ada di dalam Al-Quran. هذا الحديث الذي قلته في هذه الآية موجود في صحيح البخاري. Hadis yang kukatakan ini ada di dalam Sahih Bukhari. آية سورة النور. Ayat di dalam surat An-Nur. بل ربما هناك آيات في القرآن Bahkan mungkin di sana ada ayat-ayat dalam Al-Quran فيها نسخ. yang dinasakh. مثال: Misal, في والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج إلى آخره. في الذي يتوفى عنها زوجها yaitu orang yang wafat suaminya, تجلس 4 أشهر و10. dia hendaknya menunggu selama menunggu ya, iddah ya. Selama تجلس 4 أشهر و10 العدة. ya, iddah. Dia duduk menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. والآية الثانية Lalu ayat yang kedua, حولا يعني عاما. disuruh menunggu selama 1 tahun. فماذا نفعل الآن نحن؟ Maka apa yang kita lakukan sekarang? نحن مع 4 أشهر و10. Kita sekarang mengambil yang 4 bulan 10 hari. لأن السنة Karena sunnahnya أخبرت mengabarkan أن الحكم أولا bahwasanya hukumnya yang pertama كان سنة adalah 1 tahun, ثم الله سبحانه وتعالى خففه lalu بعد. Allah meringankan iddah itu menjadi 4 bulan 10 hari. فهذا تخفيف. Maka ini namanya keringanan. فالحكم الأول ألغي Maka hukum yang pertama itu dihapus, والحكم الثاني موجود. lalu hukum yang kedua itu لماذا يأتي diadakan. النسخ؟ Kenapa orang datang? لا، لماذا النسخ يأتي؟ لماذا هناك نسخ؟ Kenapa nasakh? Kenapa nasakh itu ada? لحكم عظيمة. Karena ada hikmah yang besar. منها Di antaranya adalah أن الله سبحانه وتعالى يبين لك كيف خفف عنك. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kamu bagaimana Allah itu meringankan kamu. في الأول Yang pertama, كان سنة. setahun masa iddahnya. المرأة لا تخرج من البيت. Perempuan tuh tidak boleh keluar dari rumah. لا يجوز أن تضع الروائح. Tidak boleh dia itu memakai parfum. لا يجوز أن تخرج من البيت ولا الزواج. Tidak boleh keluar dari rumah سنة كاملة. selama 1 tahun sempurna. الآن Sekarang كم berapa lama perempuan nggak boleh keluar? 4 bulan bulan dan 10 hari 10 hari saja. masa iddahnya. فالآن أنت فهمت Maka sekarang kamu sudah memahami أن الله خفف عنك bahwa بهذا. Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan kamu. وهكذا في آيات النسخ. Dan seperti itulah di ayat-ayat nasakh. وكذلك ليختبر. Dan yang demikian itu supaya kita mengambil pelajaran. من سيقبل Maaf.
من سيتبع Siapa yang mengikut? إنه يعلم الجهر وما يخفى. Sesungguhnya Allah mengetahui yang jahar, yang الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ما يظهر لك apa yang tampak di mata kamu, وما يخفى عنك. apa yang tersembunyi dari kamu. كل في حق الله ظاهر. Semuanya di hak Allah adalah nampak semua. لا يوجد شيء مخفي في حق الله. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah ما Subhanahu wa taala. تظهره الله يعلمه. Apa yang tersembunyi daripada kamu, Allah mengetahuinya. لذلك Oleh karena itu, احذره سبحانه. selalulah merasa diawasi. Ya, hati-hatilah dari pengawasan Allah Taala. نكتفي على هذا. Kita cukupkan sampai di sini. إن شاء الله نتم السورة الكريمة الأسبوع القادم. Insyaallah kita sempurnakan surat yang mulia ini di minggu depan. والله أعلم. Allahu a'lam. وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.